በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም። ቅዱስ አምላክና እግዚአብሔር ንዘመነ ትንሣኤ በሰላም አብጽሑ ሰይጣን ዝተአስረሉ አዳም ዝኸበረሉ ፍጹም ዝኾነ በሞቱን በትንሣኤውን ዝኸበርናሉ ዕለትን ዘመንን ስለዘብጽሐና ቅዱስ አምላክና እግዚአብሔር ካብ ሎሚ ክሳብ ዘለዓለም ስሙ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ሎሚ ከም ፈቃድ እግዚአብሔር እንዘራረበሉ አርእስተ ትምህርትና ዳግማይ ትንሣኤ ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 10 ካብ 24 ክሳብ ፍጻሜ ዘሎ ዘተጠቕሰ ቅዱስ ቃል መሰረት በመግባር ነዝዕለት እዚ ዝሰማማዕ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ካብ ትንሣኤ ሶሙን ዘሎ መዓልቲ ዳግማይ ትንሣኤ ኢላ ስለተኽብሮ ንምንታይ ዳግማይ ትንሣኤ ትብሎ ጎይታ እንደገና ሞይቱ ስለዝተንስአ ድዩ ወይስ ሚስጢሩ ትርጉሙ እንታይ እዩ ከምዝ ዝተባህለሉ ወይ ከማ ከምዝ ዝብል ስያሜ ዝተዋህቦ ንምንታይ እዩ ኣብ ውሽጢ ሰንበት እዚ ዘሎ ዓሚቕ ትርጉም እንታይ እዩ ካብኡ እንታይ ኢና ንመሃር ንዝብሉ መሰረታውያን ነገራት ነቲ ወንጌል መሰረት ጌርና ከም ፈቃድ እግዚአብሔር እናዘርዘርና ክንሪኦ ክንፍትን ኢና። ኣቀዲምና ግን ነቲ ወንጌል ከም መበገሲ ምእንቲ ኮነና ክነንብቦ ኢና። ሓደ ካብቶም 12 እቲ ማንታ ዝበሃል ቶማስ ግና ኢየሱስ ክመጽእ እንከሎ ምስኣቶም ኣይነበረን። እቶም ካልኦት ደቀ መዛሙርቲ ከዓ ንጎይታ ርኢናዮ በልዎ። ቶማስ ግና ኣሰርቲ ሽንካር ኣብ ኣእዳው እንተዘይረኣኹ ኣጻብዐይ ድማ ኣብቲ ዝተሸንከሩ እንተዘይእትኹ ኣብ ጎኑውን ኢደይ እንተዘይእትኹስ ኣይኣምንን እየ በሎም። ድሕሪ 8 መዓልቲ ከዓ እቶም ደቀ መዛሙርቱ ከም ብሓድሽ ኣብ ውሽጢ ቤት ነበሩ። ቶማስ እውን ምስኣቶም ነበረ። ማዕፁ ተሸጊሩ ከሎ ኢየሱስ መጽአ። ኣብ ማእከሎም ደው ኢሉ እውን ሰላም ንዓኻትኩም ይኹን በሎም። ድሕሪ እዚ ከዓ ንቶማስ ኣጻብዕካ ናብዚ ኣምጽእ ንእዳወይ እውን ረአ ኢድካ ናብዚ ኣምጽእ እሞ ናብ ጎነይ ኣእትዎ ኣማን እምበር ዘይኣማኒ ኣይትኹን በሎ። ቶማስ ከዓ መሊሱ ጎይታየይን ኣምላኸይን በሎ። ኢየሱስ ከዓ ስለ ዝረኣኻኒ ኢኻ ዝኣመንካ እቶም ከይረኣዩ ዝኣምኑኒ ብፁዓን እዮም በሎ። ኢየሱስ ድማ ኣብዚ መጽሓፍ እዚ ዘይተጻሕፈ ካልእ ብዙሕ ተኣምራት ኣብ ቅድሚ ደቀ መዛሙርቱ ገበረ። ግናኸ ኢየሱስ ንሱ ክርስቶስ ወዲ ኣምላኽ ከም ዝኾነ ምእንቲ ክትኣምኑ ኣሚንኩምን ብስሙ ህይወት ምእንቲ ክትረኽቡ እዩ እዚ ዝተጻሕፈ በሎም። ስለ ቃሉ ስም እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን። እምበር ሎሚ ከም ፈቃድ እግዚአብሔር ናይዚ ወንጌል እዚ መሰረታዊ ኣስተምህሮ ወይ ድማ ሒዝዎ ዝርከብ ዓሚቕ ዝኾነ ትምህርቲ በጥቕልሉ ኣዝዩ ሰፊሕ እኳ እንተኾነ ብሓፈሻ ክንሪኦ ከለና ግን ኣብ ውሽጢ እዚ ወንጌል እዚ አንቀጽ ኣሚን ወይ ድማ አንቀጽ እምነት ናይ ቶማስ ምስክርነት ንእምነት ዝተዋህበ ክብሪ ዝብሉ መሰረታዊ ዝኾኑ ዝርዝራዊ ቃላት ብሰፊሕ ተገሊጾምሉ ዝርከቡ እዮም። ስለዚ ብሓፈሻ ግን ዳግማይ ትንሣኤ ክንብል ከለና እንታይ ንምባል ኢና? ብከምዚ ዓይነት ስያሜ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ነዚ ሰንበት እዚ ካብ ሰንበት ትንሣኤ ሶሙን ዘሎ ዳግማይ ትንሣኤ ዝብል መጸውዒ ስም ሂባቶ ንዝብሉ ዝተጨበጠ ሓሳብ ምእትሓዝ ምእንቲ ክኾነና ዝተወሰኑ ንኡሳን ኣርእስታት ብነጥብ እንዳገለጽናዮም ኣቐዲምና ክንከይድ ኢና። እቲ ናይ መጀመርያ ዳግማይ ትንሣኤ ዝብል መጸውዒ ስያሜ ዝተዋህቦ ኣከባብራን ስርዓትን ነታ ቀዳመይቲ ትንሣኤ ስለ ዝመስል እዩ። ኣብዛ ዕለት እዚኣ ዝበጽሕ ቃል እግዚአብሔር ብሓፈሻ ኣብ ትንሣኤ ዝበጽሕ ቃል እግዚአብሔር ከይተለወጠ ኣብ ዳግማይ ትንሣኤ ድማ ስለ ዝበጽሕ ስለ ዝነገር ስለ ዝዝመር ማሕሌት ሙሉእ ለይቱን ስለ ዝሕደር ብሓፈሻ እቲ ቃል እግዚአብሔር ኣብ ዘን ክልተ ሰንበታት እዚኣተን ዝግበር ቃል እግዚአብሔር ዝሕደር ቃል እግዚአብሔር ዝነገር ቃል እግዚአብሔር ፍልይ ስለ ዘይብሉ በዚ መሰረት እዚ ነታ ቀዳመይቲ ሰንበት መሲላ ዝወዓለት ሰንበት ስለ ዝኾነት በዚ ምኽንያት እዚ ዳግማይ ትንሣኤ ዝብል መጸውዒ ስያሜ ተዋሂብዋ ይርከብ ማለት እዩ።
اتكال اي سيامي ناي سنبت زستوها بخاني سلامتا مالستوها بلو معالتي تبايلو يصوع زي بفلاي قدوسان دق مزامرتو ناي سلامتا معالتي لنا نصوعو اذا خا بفلي نمنتاي انتدا تبايلو قدوسان دق مزامرتو ابلعلو غويتان ابلعلو دق مزامرتون بفلاي ايهودن روماويانن بعمص تلعيلهم سلو زنبرو بز مغنيات زخا ناي ايهودن ناي روماويانن ጭካኔ زتردو دق مزامرتو ابعصو غزا كوينوم بفرحي ينبرو سلو زنبرو نتوم بايهودن بروماويانن فريحهم ابعصو غزا كوينوم زنبرو زنبرو دق مزامرتو زصنانع قال عوب زبل دمصي بعصو غزااتيو سلام لو كلكمو مكنياتو كلخاتكم سلام نعخاتكم يكون كبل نلبوم زعرف برتعن صنعاتن زهب سلامتا زسمع الله معالتي سلازخونت بز مخنيات زي زعلت زيا ناي سلامتا معالتي منفساوي سلامتا دمص استسمع الله معالتي تباهلاون بليكاونت بيت كريستيان تغلصيا سلازي دق مزامرتو ناي سلامتا دمص سمعو از سلامتا دمص زخاني كاب قال غويتا كاب سب ايكونن كاب نغستات ايكونن كاب سب حبتي بعد سب صغاون ايكونن كاب مهران فلاسفاتات ون ايكونن كافت سلام زهب غويتا دمص سلام زسمعلو نلبوم زعرف نفرحوم زطف ملوكوتاوي سلامتا زسمعلو معالتي سلازخوني ناي سلامتا معالتي تباهلاون زا معالتي زي اتصوعيا بتوساغي كاب زوصايون كالاي غزي زتغلصلو مالتس كالاي غزي تنسايو ندق مزامورت غليصو تنسايو رغوص زتامنه كم زخون زغبرلا معالتون سلازخونت بفولي زا معالت زيا داغماي تنساي تباهلا تصوع مالت زنتايو تنسايو كالاي غزي مويتو زتنسالو زي كونس نتنسايو دق مزامورتو بأكوباتهم انكلو مخاب عصو غزا افت قداماي تنسايو ابعصو غزا كله يتغليصلهم اكلاي تنسايو خاني بعصو غزان كله بتمساسل اغباب تغليصو سلام نعخاتكم يخون بمبال ابلب حواريات تنسايو رغوص كم زخون زئمن كم زخون ابلب حواريات قريصو زحاتملا معالتي سلازخونت بز مخنيات زي زا معالت زيا تنسايو ابلب حواريات رغوص زغبرلا معالتي تباهيلا تنجر اقداماي معالتي تنسايو غليصلهم كان تنبره نساتهم ግን በተናይ ቀዳማይ معالت تنسايهم قداماي تقند مخنيات قداماي مخنياتو قدم حجي مويتو زتنس ريوم سلا زيفلطو تنسايو ريوم كان تنبرو مእማን ግን ተጸጊሞም سلا زنبرو بز مخنيات زي نتي بمطرطار تمليو زنبره لبوم كالاي غزي تغليصو بامنت كم زصنع زغبرلو علات سلازخونه بز مخنيات زي داغماي تنساي زبل مصوع سيامي تواهيبو يركب مالتيو بتوسخ دما زعلت زيا بحبرت كلو دغيمو اندغنا استغلصلهم معالت سلازخونت كاني داغماي تنساي تباهلا تصوع غويتا ندق مزامرتو افتن دحرتن سايو زنبر 4 معالتات بحبرتن كلو بفولي وانجيلنا خمس تقصو بحبرتن كلو دغاغي مستغلصلهم سلست غزي ناي مجمريا ام معالت تنسايو كالايكا افتا كالاي تسنبت حجي داغماي تنساي نبلا زلنا بأكوباتهم ابصون غزان كلو استغلصلهم سالساي دما اب يوحنس معراف 21 تغليصو زركب اب طبريادوس گماگم بحرن كلو بأكوباتهم كلو تغليصو استرايلهم غزي سلازي بز مخنياتن بز مسرتزن بحبرتن كلو دغيمو زتغلصلهم على تغليصو خا نامنتهم مترطار بامنت كم زلوت زغبرلهم نسو كم زتنسخ خم زامنو اب لبون كم زقرق زغبرلهم بحبرت تغليصو خا تنسايو زبسرو معالتي سلازخونه بز مخنيات زي داغماي تنساي زبل مصوع سيامي توحيبو يركب مالتيو سلازي بحفشا داغماي تنساي زبل زرزراوي مغلص يخردون لنا صمق بزبل حسابو نزوم اقديمنا زغلصنا يوم مسارتاي نغرات زغلص يو مالتيو اتكالاي منالبات كم توساخي اب تعلت تزنب وانجيل يوحنس معراف 20 قصر 24 بحفشات تاريخ زترخ بزعبا توماس اقداماي تنساي
تنسايو نقدسان دق مزامورتو كغلصلهم كله ينبرن سلازي ينبر دما نسو غويتا تنسي يلوم مسنغرو بعينتو خيرعي بعي داود ما زتشنكري داون زتوغو غونن كيدا حسسه كمزي امن مسنغروم غويتا بدحرزي اكل اي تنسايو زغورن ترانيرو سلام عخاتكم يكون يلوم استغلصلهم بدحريو نتوماسي بشم صويعو قدامي تنسايو بفولي كبهاريات شم صوعو قدس بيتروس نيرو አካል አይ አብዳግማይ ትንሳኤ ሽሙ ፈሊዝ ጽውዑ አንዱ ቶማስ ይኔሩ አቀዳማይ ትንሳኤኡ ንጴጥሮስ ምጽውዑ بسنكن ጎይታ አግ መዓልቲ ስቅለት ወይ ድማ ሐሙስ ምሸት ስለዝሓዶ ነዚ ሰብ ዚ አይፈልጦን ይሉ ስለዝሓዶ ንሱ ነቲ ዝተጠራጠረ እሙኻ በአፉ እሙን ኮይኑ ክርከበሉ ዘይከአለ ግዜ መከራ እሙን ኮይኑ ክርከበሉ ዘይከአለ ቅዱስ ጴጥሮስ ሕጁን ከም ዝደልዮ بفقرونا أخم زقربو كرد سلزدلي نناي بيتروس مشقرار نناي بيتروس حفرة بخبري بفتصم زخونة تبعات كمل سلزدلي كاكدوسنا هاريات بستفيلي ملكع ناي كدوس بيتروس شمكتسو عن كله تعذيبنا يعينا حجد ما ندقنا بفولي شمو زسوعو نتستطرات بيتروس ينيرو الزرئينا نتستطرات توماس ينيرو يقريتا سلازي نقدس توماس ويدما ديديموس تباهيل استصوع نعود ما توماس زعمن كامبر استطراتر كايتخون زتوق غني زتشنكر اعداوين اغارين كدحسس كبل بفولي نتوماس كصوعن كلنا نعزباب زدما ازخا زردانا مسرتاوي نغير انتايو እግዚአብሔር نتوم زطراطرو نتوم كاو خرحقو يلوم زفتنو نعاتهم كلهم قربوهم كم زخونه قريبون اب فصوم امنت كم زملصوم نمطرط اروم بفصوم امنت كم زملؤم እግዚአብሔር አግዜ ድኽመትና ቋኺ ተረፈ ከም ዘይርሕቀና እኳዳ አብሊጽ ከም ዝቀርበና አቱም ጾር ዝኸበደኩም ናይ እምነት ምጉዳል ጾር ዝኸበደኩም አቱም ጾር ዝኸበደኩም بفقر ز عالم زي اتماريخكم كافتا زلالماويت منغستن كاباين زرحقكم نابل اتم صور نايز ناي عالم صور زخبدكم ناي امنت مغدال صور زخبدكم ناباينو اند دما كعرفوكمي نابل زقرب املاح كم زخونه برغص زتغادلن معالتاتين كلتين سنابتي سلازي ابزا سنبت زيا نغويتا خير اي كمزي امن نستزارب توماس اصنيعو افتا قدامي تسنبت دما نغويتا بمخحدو بفرحم بمشقرارن نرؤسو نزقصع زنبره قدس بيتروس كاني شمصوي عبرتعن حيلن هيبو ناو بفصوم فقر خمس قرب غيرو سلازي እግዚአብሔር نخلهنا ناي امنتنا مغدال كي تملكته قريبو زفقرنا ناو خ بفصوم كم نقرب زغبرنا املاح مخانو زتردعنالون استمهرنالون يو زنكلته تنساين داغماي تنساين زخبرلن معلتات እግዚአብሔር نحط انقربا كم زخوني نتوم زخدوا خيترفوكا اغزي مكرا امنات نزي كونو لوكا خيترفه نعاتهم بعين فقر سيحبو نافصم امنات كم زقربوم كقدامايوم دحرايوم زصبقه خم زغبرلهم زتمحرنالو تمهرتيو سلازي توماس ابزي قدوس وانجيل زي كنملكتن كلنا مخنياتو نغويتا بقى تنسايو كسع زيرا خو يامن يستبعللي بتقللو زي ناي اقدمنا زنببنا يوم وانجيل صفيح زخونه تنتاني زلو كانتو خونه بتقلل كنديون كلنا جن انقص امنت استغلصليو ناي توماس مسكرنت زترايليو نامنت زتوهبه كبرخا زتغلصليو انقص امنت كنبل كلنا بتقللو نزياتنا قدمنا خنገልጸን انقص امنت استغلصليو ማለት እንታይ ማለት እዩ ናይ ቶማስ ምስክርነት ዝተገልጸሉ ከንታይ ማለት እዩ ንእምነት ዝተዋሃበ ክብሪ ዝተራእየልዩ ማለት ከንታይ ማለት እዩ ንዝብሉ ብሓፈሻ ነዚኣቶም ክንርድኦም አገዳሲ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ በመሰረቱ እንተሪና ናይ ቶማስ ምስክርነት ተባሂሉ ዝተገልጸ እንታይ እንተዳ ተባሂሉ ቶማስ አእዳውን አእጋሩን እትስተሽን ኮስተወገ ጎኑን እስተሽንከረ አይዳውን ምስዳሂሰሰ بسع بدحريو اغزئيه واملاكيه كبديو مسكيرو سلازي ازخا انتايو ناي توماس مسكرنت اتي زداحسوسو غويتا نسو غويتو نسخا املاخو كم زخونه ناي توماس مسكرنت استغلصلو كون كله بتوسخ خاني بتوسخ انقص امنت يبال مخنياتو توماس تطراطيري دحرغن امينيو سلازي ناي توماس امنت زتراغاغصلو توماس كمطرطارنا مئمان زتسغاغرلو كم زخونه نمغلاص انقص امنت يبلو مجمري اي امنن زبله دحرغن امينو غويتاين املاخين كسع مبال زبقع زبصح حواريا كم زخونه نردا
ንእምነት ዝተዋሃበ ክብሪ ዝገልጽ ከኣኒ ቶማስ ናይ እምነቱ ምስክርነት እግዚእየ ወአምላክየ ክብል ዘረጋገጸ ድሕሪ ምርአዩ ድሕሪ ምድህሳስ እዩ ዝተወግእ ጎኑ ድሕሪ ምርአዩ ዝተሸንከረ የእዳውን ኢጋሩን ድሕሪ ምርአዩ ነይሩ ጎይታ ግን ካብዝ ንላዕሊ ነቲ ዝበልጽ ክገልጽ እንከሎ ንእምነት ዝተዋሃበ ክብሪ ዝገልጽ ኣየና ይተልናዮ ምኽንያቱ ንሱ ምስ በለ እቶም ከይረአዩኒ ዝኣምኑኒ ብፁዓን እዮም ክብል ጎይታ ንእምነት ነቶም ከይረአዩ ምልክት ከይረአዩ ተኣምራት ከይረአዩ ንእግዚአብሔር ወልድ ኢየሱስ ክርስቶስ ንሱ አምላክ ከም ዝኾነ ኣብ ማእከላው ዘመን ብዝተፈልየ አካሉ ካብ ድንግል ማርያም ተወሊዱ ብምስጥረ ተዋሂዶ በሐፂር ደመር ጸቢብ ቁመት ተወሲኑ 33 ዓመት ኣብ ዝምድር እዚ ተመላሊሱ ኣብ መስቀል ተሰቂሉ ንሞትና ብሞቱ ዋጋ ከፊሉ እንደገና ፍሳልሳይ መዓልቲ ተንሲኡ ኣብ መበል 40 መዓልቲ ናብ ሰማያት ዓሪጉ ኣብ የማና ቦስ ተቀመጠ እንደገና ንደቅ ሰባት ንኽፈርድ ናብ ዝምድር እዚ ከም ዝመጽእ ከይርአዩ ነዝኹሉ በእምነት ቤተ ክርስቲያን በትምህሮት ትምህርት አሚኖም ዝቅበሉ ንምእማኖም መረጋገጽ ኸይደለዩ ንምእማኖም ምልክትን ተአምራትን ከይደለዩ ዝኣምኑ ግን ብጻዓንዮም ዝብል ናይ እምነት በዓብዩ ንእምነት ዝተዋሃበ ክብሪ ልዑል ከም ዝኾነ ናይ እምነት ክብሪ ክሳብ ክንደይ ልዑል ከም ዝኾነ ዝተረጋገጸሉ ወንጌል እዩ እዚ ወንጌል እዚ በሐፈሻ ማለት እዩ كم توساخي بزرزر كنريون كلنا كاب قداماي تنساي ابز كالاي داغماي اندغنا كاب قداماي غويتا تنسايو نهاريا زغلصلو افتا تنساي معالتي اب شاموناي معالتي اب سنبت دما استرايو زمساسلون وي دما زتفليون نغرات አሉ توم زتفليون تايم تدا تباهيلوم ابزي بفولي ناي توماس امنت مترطار አፍተናይ መጀመሪያ ቶማስ አይነበረን አብዘ ካላይት ትንስ አብዘናይ ካላይት ትንሳኤ ዝገለጸሉ ግን ቶማስ ነይሩ አቀዳማይ ትንሳኤው ነሃሪያት በስተፈላለየ መንገድ ተገሊጽሎም ነይሩ ደቀ መዛሙርቱ አካላይት ትንሳኤው በኩባት እንከሉ ክግለጸሎም እንከሉ በፉሊ ግን ናይ ቶማስ ዝርብ ጎሊሖም ዝተራዩልዮም ናይ ቀዳማይ ነእዳውን የእጋሩን ዝተወገው ጎኑን ከይዳሰስኩ አይሪኢን ዝብል አንቀጽ በዓብይ ዱማ ጎይታ ነቶማስ ዘአመን ካምበር ዝተጠርጠርካ አይትኩም በመባል ገጽይጹ ንስተወገ ጎኑ ንስተሸንከረ እዳውን እጋሩን ክድህስስ መፍቃዱ ከም ተወሳኹን ናይ ቶማስ ምስክርነት ቶማስ ድማ እግዚእዮ አምላኬ ይሉ ምስካሩ ጎይታ ድማ ናይ ቶማስ ምስክርነት ካኡ ዝበልጽ ምስክርነት እቶም ከይራአዩ ዘአምኑ ዝምስክርዎ ምስክርነት ከም ዝኾነ ዘረጋገጸሉን ዘረዳአሉን በዝርዝር ጎሊሖም ኣብ ዳግማይ ትንሳኤ ጎሊሖም ካፍትናይ ቀዳማይ ኣብ ዕለተ ሰንበት ኣብ ቀዳማይ ትንሳኤኡ ዝገለጸሎም በፍልይ ዝበለ መልክዕ ጎሊሖም ተዘርዚሮም ተገሊጾም ዝርከቡ አንቀጻትዮም እዚአቶም በፍልይ ጎሊሖም ንሪኦም እንባር ነዞም አንቀጻት እዚአቶም በዝርዝር ተገልጽዮም እዚ ካብልና ምናልባት ናብ ቶማስ ክንከይድ ቶማስ ንምንታይ ተጠራጢሩ ዝብሉ መሰረታዊ ነገራት እንተዳሪና ትናይ መጀመሪያ ማለት ሊቃውንት ቤተክርስቲያን ክገልጹ እንከሉ ነገዱ ካብ ሰዲቃውያን ከም ዝኾነ ሰዲቃውያን ድማ ትንሳኤ ሙታን ስለዚ አምኑ እዚ ካብ ቶማስ ጽልዋ ስለዚ ፈጠረሉ በዚ ምኽንያት እዚ ነ3 ዓመትን 3 ወርሕ ምስ ጎይታ እኳ ተተማሃረ እቲ ዝዓበየ ተዓባብያ ጽልዋ ስለዚ ፈጠረሉ ግን በዚ ምኽንያት እዚ ቅድሚውን ኣብ ሕብረተሰቡ ኣብ ተዓባቢኡ ኣብ ኩሉ ህይወቱ ብዛዕባ ትንሳኤ ሙታን ሰሚዑ ስለዚ ይፈልጥ ምኽንያቱ ትዝመጸሉ ናይ ሶዲቃዊ ህይወት ወይ ድማ ቤተሰባዊ ህይወት አተዓባቢያ ህይወት ናይ እምነት መሰረቱ ትንሳኤ ሙታን የለን ሰባብ ዝምድር እዚ ይበልዕ ይሰቲ ብድሕሪ ይሞት ምስሞተ ድሕሪ ሞት ዝባል ህይወት የለን ዝብል ናይ ሶዲቃውያን አስተምህሮ ተቀሪጾ ዝዓበየ ስለዝነበረ እዚ ጽልዋ ስለዝፈጠረሉ ከይራአኹ አይአምንኒ ክብል ከም ዝተገደደ የረዱን ይገልጹን ስለዚህ እግዚአብሔር ግን ወልድ ኢየሱስ ክርስቶስ ንምግዳል እምነቱ በእምነት ከም ዝቀየር ገይሩ አረጋጊጽልዩ ዝኻናይ ኩላህና ምን ምሳሌዩ ኣብ ዝኾነ ይኹነታትን ግዜን ናይ እምነት ምግዳል ፈተና ናይ እምነት ምግዳል ጸገም ከጋጥመና እንከሎ ፍትወት ዓለም ልብና ማሪኹ ካብ እግዚአብሔር ንላዕሊ ንዓለም ኣብሊጽና ከነፍቅር ከገድደና እንከሎ እግዚአብሔር ኣብ ኩሉ ኩነታት ከም ዘይገድፈና ዘጋጥመና ጸገም ኩሉ በሓደም በካልእን ተዛሪዩ እምነትና ጽንዑና አው ከም ዘቅርበና ጻደ ኢዮብ ከም ዝበሎ እግዚአብሔር በሓደም በካልእን ይዛረብ ሰባት ግን ያስተውዕሉን የሚልዩ ምዕራፍ 33 ቁጥር 14 ስለዚህ እግዚአብሔር በሓደም በካልእን በመጽሐፍ ይዛረብ በመምሃራን ይዛረብ በተፈጥሮ ይዛረብ
እንደገና አሁን በዓሉ ብራእይም በሕልምን ገሊጹን ይዛረብ በብዙሕ መንገድ ግን ንደቂ ሰባት ናብ እምነት ጎደና ንርእሶም ካቆንዑ ናብ እምነት ገጾም ንኽጥምቱ መገዲ እግዚአብሔር ንኽኽተሉ መገዱ ድማ ብትክክል ንኽርድኡ ዘይገልጸሎም መገድታት ግን የለን ስለዚ ቶማስ ንዘቕረቦ ሕቶ ምላሽ ረኺቡ እግዚአብሔር ቀሪቡ ምላሽ ምስሓቡ ኸኣኒ ኣምላኸይን ጎይታይን ብምባል ጽኑዕ እምነት ንኽሕዝ ኣገዲድዎ እዩ ትካልኣይ ካብተ ነጊርዎ ብግልጽ ይርእዩ ማለት ካብተ ነጊርዎ ዝኣምን ብግልጽ ርእዩ ከኣምን እቲ ዝበለጸ ስለ ዝኾነ ናይ ቶማስ ሕቶ በተቃራኒ መገዲ ክንርእዮ ከለና ጉቡዕ ሕቶ እዩ ነይሩ ምኽንያቱ ጉቡዕ ሕቶ እዩ ነይሩ ካብተ ነጊርዎ ከኣምን ብዓብዪ ከመይ እንተኢልና ንሱ ኩላቶም ሐዋርያት ንጎይታ ትንሣኤ ርኢና ኢና ክብሉን ከለዉ ንሱ ግን ነጊሮምን እዮም ካብ ዝብል ርእየ ኢሉ ክሰብኽ እቲ ዝበለጸ ስለ ዝነበረ ኣብቲ ዘመንቲ በዚ ምኽንያት እዚ ናይ ሐዋርያ ናይ ቅዱስ ቶማስ ሕቶውን ግቡዕ ሕቶ ከም ዝነበረ ቅዱሳን አቦታት ብዙሕ መገድታት ይረዱን ይገልጹን እዮም ስለዚ ንሕቱ እውን ግቡዕ ሕቶ ስለ ዝሓተተ ተመሊስሉ ከም ካልኦት ሐዋርያት ድማ ኣብ ኩሉ ዝሰብከሉ ዝነበረ ኸኣኒ ናይ ጎይታ ትንሣኤ ከም ዝረአየ ነትበዓይንትና ዝረአናዮ ባእዳውና ዝዳሰትናዮ በእዛና ዝሰማዕናዮ ቃል ሓቂ ምሰብከልኩም ኣለና እንዳበለ ኣብ ኩሉ ዝዞሮ ቦታ ከዓ እናሰበኸ ከም ዮሐንስ ካብ ዝዘውር ዝነበረ ሐዋርያ ሓደ እዩ ስለዚ በዚ ምኽንያት እዚ እቲ ሕቱ ቅኑዕ ሕቶ ከም ዝነበረ ካብዚ ንምሃሮ እንታይ እንተዳ ተባሂሉ ኣብ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ሕቶ ምሕታት ኣብ ክርስትና ዓለም ጠቃሚ ከም ዝኾነ እቲ ዝሓተትናይ ሕቶ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ኩሉ ኩነታት ግቡእ መልሲ ብምሃብ ስለተዕበና ሃይማኖት ዘይተረዳእካ ሓቲትካ መልሲ እትረኽበሉ እምበር ብደፈና ፈሪዕካ ስቕ ትብለሉ ከም ዘይኮነ ስእልካ ትኸደሉ ከም ዘይኮነ ሃይማኖት እዚ ተረዳእናሉ ወንጌል እዚ ወንጌል እዚ ሃይማኖት ማንም ሰብ ኣብ ሃይማኖት ክነብር እንከሎ ንዘይተረድኦ ሕቶ ሓቲቱ መልሲ ዝምለሰሉ ቦታ መልሱ ዝምለሰሉ ዳንበር ሃይማኖት ሕቶ ብዘይ ምሕታት ስቕልካ ብምእማን ትኸደሉ ከም ዘይኮነ ነዚ ናይዚ ምስክርና መን ይተልና ዮሐንስ ምዕራፍ 10 ካብ ሐዋርያት ድማ ቅዱስ ቶማስ እዩ ሐዋርያ ቶማስ ምስክርና እዩ ሓቲቱ መልሱ ተመሊስሉ ስለዚ በዚ ምኽንያት እዚ ነዝውን ብንጹር ዘረዳአልና እዩ ስለዚ ኣብ ትንሣኤ ዘይተባህሉ ኣብ ግዜ ትንሣኤ ዝባሃሉ ዝበልናዮም ከም ተወሳኺ ኣቀዲምና ዝገለጽናዮም ዘረድኡ ክኾኑ ከለዉ ብዝርዝሩ ግን እዚ ወንጌል እዚ ነዚኣቶም ብዝርዝር ብጽማቕ ሓሳቡ ሒዝልና ዝኸይድ እዩ ወላውን ትንክፍ ኣቢልና ነቲ ወንጌል እንተዳወሲድናዮ ሓደ ካብቶም 12 እቲ ማንታ ዝበሃል ቶማስ ግና ኢየሱስ ክመጽእ እንከሎ ምሳታቶም ኣይነበረን እዩ ስለዚ ቶማስ ማንታ ዝበሃል ተባሂሉ ዝተጸውዐ ምስኦም ኣይነበረን እቶም ካልኦት ደቀ መዛሙርት ከዓ ንጎይታ ርኢና ይበልዎ ቶማስ ግና ኣሰርእቲ ሽንካር ኣብ ኣእዳው እንተዘይርኣኹ ኣጻብዐይ ድማ ኣብቲ ዝተንሸንከሮ እንተዘይእተኹ ኣብ ጎኑውን ኢደይ እንተዘይእተኹስ ኣይኣምንን የበሎም ስለዚ እዚ በሎም ድሕሪ እዚ ምስ በሎም ይምበኣር ድሕሪ 8 መዓልቲ ክብል ገሊጽዎ 8 መዓልቲ ዝተባሃለት ዳግማይ ትንሣኤ እዚ ኸኣኒ ነቲ ካብ ትንሣኤኡ መበል 8 መዓልቲ ንዝብል ዘረዲ ማለት እዩ ከም በሓድሽ ኣብ ውሽጢ ቤት ነበሩ ቶማስ ምሳታቶም ነበረ ማዓጡ ተሸጊሩ ከለኻ ኢየሱስ መጸ ጎይታ ዝኣተወ ብዕጹ መቃብር ከም ዝተንሰ ብዕጹ ገዛኣቱ ሰላም ንዓኻትኩም ይኹን ኢሉ ኣብ ማእከሎም ደው ኢሉውን ሰላም ንዓኻትኩም ይኹን በሎም እዚ ብዓብዩ ክርስቶስ ኣምላክ ወሰብ ከም ዝኾነ ዘረዳአና እዩ በአምላክነቱ ብዕጹ ገዛኣት እዩ በሰብነቱ ድማ እቲ ብዕጹ ገዛኣት ዝተኣተወ ተዳሲሱ ተራእዩ ምስኦም ዕሊሉን ተዛሪቡን ድማ ስለዚ እዚ ኣምላክ ወሰብ ተዋሂዶነቱ ዘለዓለማዊ ተዋሂዶነት ከም ዝኾነ ብንጹር ዘረዳአና እዩ ብዕጹ ገዛ ማንም ፍጡር ግዙፍ አካል ዘለዎ ኣቱ ይክእልን እዩ ስለዚ ብዕጹ ገዛ ምእታው ናይ ኣምላክ ስራሕ እዩ ብምርአይ ድማ ምድህሳስ ምጭባጥ ድማ መለኮት ኣይደህሰስን እዩ መለኮት ኣይጭበጥን እዩ መለኮት ኣይተሓዝን እዩ መለኮት ኣይውሰን እዩ መለኮት ድማ ኣይርአን እዩ بتقارن السجا دما نزياتهم كلاتهم زجبري ملوكو سجا دما زرقة زتحاز زيجبت زوسن يسجا سلازي زجبر سلازوخنا السجا بس مخنيات زي قال بمستر تواهيدو ويدما بتعاقبو كمن بلو مسجا سلاز تواهاده بس مخنيات زي اتحاد كريستوس بعصو جزاءاتيو اتحاد كريستوس كا بدك مزامرتو تدايسيسو ترايو توسينو تجبيتو مالتي سلازي مستر تواهيدو زل عالماوي كم زخونه زتجاهدولو معالتوني من داغماي تنساي ناي كريستوس تواهيد النزل عالم زل عالماوي تواهيدو النت
ናይ ክርስቶስ ተዋሂድነት መቃብር ዘይገድቦ ተዋሂድነት ናይ ክርስቶስ ተዋሂድነት ሞት ዘይገድቦ ተዋሂድነት ከም ዝኾነ ዘረዳአና እዩ ማለት እዩ እዚ ኸኣ ብንጹር ተራእዩ እዩ ማለት እዩ ቶማስ ዳሂስዎ እዩ ቶማስ ርኢዎ እዩ ቶማስ ርኢዎ እዩ እቲ ዝረአዮ ቶማስ ዝረአዮ እቲ ቶማስ ዝዳህስሶ እቲ ብዕጹ ገዛ ዝኣተወ እዩ እቲ ብዕጹ መቃብር ክፈቱለይ መግነዝ ፍትሕለይ ከይበለ ዝወፀ ጎይታ ሕጁም ብዕጹ ገዛ ብምእታው ንደቀ መዛሙርቱ ከም ዝተገልጸሎም እንርዳኣሉ እዩ ብድሕሪ ዝኻ ቶማስ ኣጻብዕካ ናብዛ ኣምጽ ነእዳዊውን ረአ ኢድካ ናብዛ ኣምጽ እሞ ናብ ጎድነ ያእትዎ ኣማን እምበር ዘይ ኣማን ኣይትኹም በሎ ስለዚ ኣማን እምበር ዘይ ኣማን ኣይትኹም በሎ በዚ ምኽንያት እዚ ድማ ቶማስ ከምቲ ጎይታ ዝበሎ ገበረ ምስ ገበረ ድማ ኣመነ ምኽንያቱ ንሱ ጎይታን ኣምላኽን ከም ዝኾነ ተረድአ ማለት እዩ ብዓብዩ ጎይታዬን ኣምላኸይን ድማ ብሎ ስለዚ እዚ ዝተጋደሉ ምስጢራዊ ዕለት እዩ ስለዚ ቶማስ ምናልባት ኣብዚ ብዙሕ ግዜ ከም ዝነገር ቅዱስ ቶማስ ንናይ ጎይታ ዝተሸንከረ እዳውን ጎኑን ዝዳህሰሰ እዩ ስለዚ መንታ ዝብል ብታሪኽ ቤተክርስቲያን ኣብዚ ክንገር እንከሎ መንታ ንዝብል ኣይ እዳው ዝተጣበቃ ከም ዝነበራ ንዑ ምስ ተንከፋ ግን እተን ተጣቢቀን ዝነበራ ኣድዋ ብተኣምር ንሳተን ድማ ከም ዝተፈወሳ ድሕሪ ምፍዋሰን ከኣኒ ምክንያቱ ምድህሳሱ ንስግኡ ድሕሪኡ ከኣኒ መለኮታዊ ሓይሉ ከኣ ኣብ ልዕሊ ቶማስ ስለዝተገልጸ ብዘደንቕ ተኣምር እዚ ምስራኤ ከኣ ብዘደንቕ ተኣምር ጎይታዬን ኣምላኸይን ኢሉ ከም ዝመስከረ እዚ ምስራኤ ከኣ ደቀ መዛሙርቱ ኩላቶም ተኣኪቦም ነታ መለኮት ዝዳህሰሰት ኢድ ተኣምር ዝተገብረላ ኢድ ድማ ከም ዝተሰዓምዋ ይግለጽ እዩ ከም ቤተ ክርስቲያን ታሪኽ እዚ ከኣ ዘረዳእና ዋላ እኳ እቲ ኣብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ግዜ ቅዳሴ በካህናት ኣይዳው ምብራኽ ዝገልጽ ጎይታ ንክዓርግ እንከሎ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 1 ንኹላቶም ከም ዝባርኾም ብኣብነት ገይሩ ዝፍጸም እኳ እንተኾነ ከም ተወሳኺ ድማ ናይ ቅዱስ ቶማስ ውን ቅዱሳን ሐዋርያት እናተቀዳደሙ ነቲ ኣይዲቲኣ መለኮት ስለዝተንከፈት ከም ዝተሳለምዋ ከም ዝሰዓምዋ ዝገልጽ ታሪኹን ናይ ቤተ ክርስቲያን ታሪኽ ግልጽ ፍላይ እንዳዊት ቤተ ክርስቲያን ነዚ ብዝርዝር ሓሳብ ትገልጾ እዩ ስንክሳርናውን እዚ ጥራሕ ዘይኮነ ዛ መለኮት ዝተሓዝዝ ኢዱ ስጋ ምጽኣተ ክርስቶስ ሕያው ኮይና ንኽትነብር ኪዳን ከም ዝተዓትወላ ስለዚ ኣብ ህንዲ ቤተ ክርስቲያን ስለዝነበረ ሃገረ ስብከቱ ድማ ናይ ዛይ እዚያ ንዘመናት ዝኣክል ሕያው ኮይና ትነብር ከም ዝነበረት ኣብ ናይ ቅድስት ድንግል ማርያም ኣንበብ ዘመነ ኣስተርእዮ ክኸውን ከሎ ከኣኒ ነቲ ዘመሓድር በዓላት መርጽ ከም ዝነበረት ናይ ቤተ ክርስቲያን ታሪኽ ኣብ ስንክሳርናውን ተገሊጹ ይርከብ እዩ ስለዚ ብሓፈሻ ግን ዝዕለት እዚ ንኹሉ እንዝክረሉ ነዚ ዘደንቕ ተኣምራት እዚ ብዝርዝር እንዝክረሉ ናይ ቶማስ ምጥርጣር ናይ ጎይታ ድማ ንምጥርጣሩ ደጊፉ ንዑ ተገሊጹ ከዓ ነቲ ዝደልዮ ፈጺሙ ከም ዝኣምን ምግባሩ ስለዚ ኣቀዲሙ ቶማስ ምጥርጣሩ እቲ ዝርአ ነገር ምስራኤ ከኣኒ ምእማኑ ድሕሪ ምእማኑ ከዓ ጎይታዬን ኣምላኸይን ኢሉ ምምስካሩ ድሕሪ ምምስካሩ ድማ ጎይታ ድማ ንስኻ ስለ ዝረኣኻኒ ኢኻ ዝኣመንካ እቶም ከይረኣዩ ንዝኣምኑን ግን ብፁዓን እዮም ክብል ናይ ብጽእና ጸጋ ንኹሉ ህዝቢ ዓለም ናይ ጎይታ ትንሳኤ ከይረኣኹ ኣብዚ ምድሪ እዚ 33 ዓመትን 3 ወርሕን ከም ዝተመላለሰ ከይረኣኹ ኣይ ኣምንኒ ከይበሉ ነታ ኣቀዲሙ ዝተፈጸመ ብእምነት ተቐቢሎም ንክርስቶስ ኣሚኖም ክሳዕ መወዳእታ ንዝጸንሑ ዝተዋሃበ ብጽእና ግን ካብ ቶማስ ዝበልጽ ብጽእና ከም ዝኾነ ዝተጋህደሉ ዕለት ዳግማይ ትንሳኤ ኢልና ንጽውዖ ስለዚ ብጥቕልሉ ክንሪኦ ከለና ዳግማይ ትንሳኤ ክንብል ከለና አንቀጸ እምነት ናይ ቶማስ ምስክርነት ንእምነት ዝተዋሃበ ክብሪ ብዝልዝሉ ዝተገልጸለን ሓፈሻው ከዓ እግዚአብሔር ከዓ ንድኹማት ቀረባ ከም ዝኾነ ንሱ ናይ ድኹማት ኣምላኽ ናይ ድኹማት ደጋፊ ከም ዝኾነ ኣብ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ብዝኾነ ይኹን መገዲ ኣብ እምነትና ድኻም ኣብ ስነ ምግባርና ብልሽውና ከጋጥመና እንከሎ እግዚአብሔር ንዓና ቀረባና ከም ዝኾነ ናባና ቀሪቡ ከኣኒ ንዘጋጥመና ሁሉ ካብቲ ዘጋጥመና መጉዳእት ፈዊሱ ናኡ ዘቅርበና ናብ ህይወት ዝመርሐና ናብ መንግስቱ ድማ ዘእትወና ኣምላኽ ከም ዝኾነ ዝተጋህደሉን ዝተረጋገጸሉን መዓልቲ ስለዚ ዳግማይ ትንሳኤ ክንብልን ከለና ትንሳኤኡ ንደቀ መዛሙርቱ ብእኩባቶም እንከለው ኣብ ዕጹው ገዛ እንከለው እንደገና ተገሊጹ ዝተራእየሎም ንእምነት ንትንሳኤኡ ከዓ ኣብ ልቦም ዝቀረጸሉ ዘጽንዓሉ ዘበርታዓሉ መዓልቲ ዝዝከር ስለ ዝኾነ ዳ እምበር
بفولي كريستوس እንደገና ሞይቱ እንደገና استسأሉ معالتن ዝብል ዘረደ ከም ዘይኮነ ብንጹር ክንርዶ ይግባና ነዚ ኩሉ ተረዲና በህይወት ክንነብረሉ ቅዱስ አምላክና እግዚአብሔር በጸጉ ይደግፈና بتوسخون نز معالت زي بخلت سياميتات وهابيت ناي مجمريا فصمنا زبل كون كله استباهلنا يسمونه تنساي بعال اخبيرنا ودينا نمباليو معناته بقال እግዚአብሔር تنساين داغماي تنساين حد عينت قال እግዚአብሔር زنገረለን معالتات ስለዝኾና بفوليكاس قاعد داغماي تنساي زلو غزي كلنا كم نفلتو بحفشا زعلت زي حد عينت قال እግዚአብሔር زنገረሉ حد عينت አከባብራ ዘሎ ስለዝኾነ በዚ ምክንያት زي እቲ ከምዛ ዓይነት ስርዓት አፈጻጽማ ቶም ዝንገሩ ቃል እግዚአብሔር ስጋ ዘዓለት እዚአተ ነጊሮም ተፈጽሞ የምንምባል ንኸረድ በከምዛ ዓይነቱን ሲያሜ ህቦም ተካላይ ድማ አግብኦተ ግብር ዝብል ከውን እንከሎ እዝኻ በፉሊ በፍላይ ዮሐንስ 17 ምዕራፍ 4 መሰረት በዘሎ ጌሮም ናይ ቤተ ክርስቲያን መምህራን አባ ወአዌ ግብረ ዘዋሃብ ከን ይፈጽምኩ ክሰርሑ ዘሃብ ካን ግብር ፈጽመ አመድሪ አኽቢረካ ዝብል ድሕሪ ቅዳሴ ሊቃውንት ነዝ መዝሙሩ ዚ ስለዝዝምርዎ አግብኦተ ግብር ዝብልውን መጸውዕ ሲም በተወሳኽቶ ሃይቦይ ሲያሜዚ በሐፈሻ አብ ጰረቅሊጦስውን በፍላይ አባ አለ 50ውን ዝዋሃብ ሲያሜ ስለዝኾነ 00 ግን ምዝኸይዱውን ዝዋሃብ ሲያሜ ስለዚህ ብዝርዝሩ ግን ንሕና ካብ ዳግማይ ትንሳኤ እንታይ ኢና ንመሃር ንዝብል ተዛዓበየ ነገር ንመሃሩ እንታይ ተዳተባይሉ አመንት እምበር ተጣጣራጥርት ዘይሙኻን ንዘጠራጥሩና ነገራት ምኽንያት ጌርና ካብ እምነትና ካብ ምሕዳግ ሃይማኖትና ካብ ምሕዳግ ንርእስና ዓቂብና ንዘጠራጥሩና ነገራት ኩሎም ሕቶና ናብ ቤተ ክርስቲያን ሕቶና ናብ መምህራን ቤተ ክርስቲያን ክንገርብር ከም ዝግባ እዚ በመግባር ድማ ሕቶና ተመሊሱ ከም ቶማስ ستراترنلهم نجارات قبل بنا تبع جوان وصيهم آمنتن مخان عقم بقعتن كم نركب زتمهرنا العلتي بعبي مالته كم توسخ دما نأمنتنا من رجاجسي بزي مدلاي ناي تأمر من رجاجسي ناي ملكت من رجاجسي بزي مدلاي نأمنتنا كن صعبة خمس جبع كذب مسعبنا خا وعدنا عسبنا ناقد مزيافير بزوح كم زخون ناي بس إننا كبرنس أجانون كم زهبنا ترد أنا ليو تسهل سايد ما نزعمنا يو مسخاخر بمخان ناي مسكرنت حلاف الناس تشكمنا له محلتي كم زخوني بزعبة أمنتنا ممسكار معرق زدلي يكونن بزعبة أمنتنا ممسكار نتزنا أمنن نتي كنا عملو زقبأنا أمنت بصنع مأمان راح يزقدسنا نزا أمننا يو نمسكرنت بقع مخان زكال دحر مأمان كم زخونون استقاهدلون استقلصلون علاتيو سب كي أمنخ مسكر هيكلنيو نزي أمنلو نجر كمسكر زيكل سلازي نزي أمننا لهم نجرات قبو بقبو نمهارلو ناي تمرت عدل مفتار نستمهرنا لهم زعمنا لهم النجارات كلاتهم دما حق انياتات مسخاخر بيت كريستيان موخان اقون بيت كريستيان تطو مبال نزبلو مسرتاي النجارات استمهرنا لهمنا تناي مودات استمهرنا الله እግዚአብሔር ندخما زدقف نتطراترت زدقف نتوم عالم دحر دغيم ابلعلي تسفا يبلان سب كيدني እግዚአብሔር كيدني ككل تسفا يبلن يلوم ካብ እግዚአብሔር ክخبلሉ يلوم نزفتون تسفا نزقرص قا እግዚአብሔር ቀረبኦም مخانو ቀረባና ከም ዝኾነ እግዚአብሔር ንጴጥሮስ ደልዩ ዘረኸበ ንቶማስ ደልዩ ረኺቡ ካብ ምግዳል እምነት ናብ እምነት ዘብጽሕ አምላኽ ንሱ ምሳና ከም ዘለውን ብዝበለጸ እንመሃረላ መዓልቲ አሞ ነዚ ኣብ ህይወትና ገንዘብ ነዚ ኣብ ህይወትና ዋንነት በመዓዝ ነዳግማይ ትንሳኤ በትጉቡ ዝኾነ ትርጉማ ተረዲና خنخبራ መንፈስ ቅዱስ ይደግፈና ቅዱስ እግዚአብሔር ስለዝመሃረና ስሙ ተመስገነ ይኹን ወስብሐት ለእግዚአብሔር